एक बाटिक कलेक्शन आज आप लोगों के सामने ले आई हूँ। আমি সুচিস্মিতা একদম নিয়ে চলে এসেছি নতুনত্ব কিছু বাটিকের কালেকশন। যদি দেখতে ইচ্ছা করে এন্ড ভালো লেগে থাকে কালেকশনটা, অবশ্যই একটা লাইক দেবেন প্লিজ। জাস্ট দেখুন, অসাধারণ একটা কালেকশন। एंड दिस इज द प्योर सिल्क पॉलिश में सिल्क के ऊपर बाटिक जाएगा, हैंड बाटिक एंड जरी बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस। ये सब साड़ी ना हमेशा पहनिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं पहन पाएंगे, পুরনো কখনোই হয় না। অসাধারণ শাড়িগুলো দেখাবো, এক একটা বাটিক এক একটা রকম তার ঐতিহ্য। অবশ্যই দেখতে থাকবেন এন্ড জানাতে থাকবেন কেমন। লাইভটা যদি শেয়ার করে বুকিং করেন আলাদা দাম থাকবে, উইদাউট শেয়ারে আলাদা দাম থাকবে। জাস্ট দেখুন কালারটা एकदम একটা থেকে আরেকটা আলাদা দেখাবো। आप लोग प्लीज थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए ना कौन सा सबसे अच्छा लगा है आपको। ठीक है, देखिए दिस इज द बार्ड मोटिव है, असाधारण देखते। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। चलिए नेक्स्ट वन दिखाऊंगी। নেক্সট কালার জাস্ট দেখিয়ে, অসাধারণ একটা সরু তুলির বাটিকের উপরে এনেছি। অনেক দিন থেকে বলছিলেন সুচিস্মিতা পিওর সিল্ক কিনতে পাচ্ছি না, একদম ওই সেম মানে মেটেরিয়ালটা সেম জিনিসটা একদম সেমিতে আনো। তো অসাধারণ একটা দেখতে, একদম লাল, একদম টুকটুকে একটা লাল। 8 থেকে 80 সবাইকে অসাধারণ লাগবে। एंड दिस इज द पल्ला एंड ब्लाउज पीस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। प्राइस ओनली आप सबके लिए, जो लोग शेयर नहीं करेंगे उसके लिए 1395 रुपीज। थोड़ा शेयर कर दीजिए, शेयर करके अगर बुकिंग करेंगे विद स्क्रीनशॉट सो यू गेट 1340 रुपीज, 1340 ओनली। জাস্ট ये वाला লাইকা পিস। এর পরের কালারটার জন্য মারামারি হবে। কালারটা দেখুন, আচ্ছা সিঙ্গেল পিসেস অ্যাভেলেবল বিকজ হ্যান্ড বাটিক একটাই হয়। হ্যাঁ দেখুন শাড়িটা দেখুন, অসাধারণ দেখতে, একদম সেই দেখতে। যে কোনো বৈশিতে আপনারা যদি পরবেন চূড়ান্ত লাগবে, সবাই ঘুরে ঘুরে দেখবে। এন্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা এন্ড ব্লাউজ পিস। জাস্ট তাড়াতাড়ি জলদি জলদি স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসবেন। চলুন পরেরটা দেখাচ্ছি। পরেরটা একদম গ্রিন, এক তো হোয়াইট দিলাম, রেড দিলাম, পিঙ্ক দিলাম, ব্লু দিলাম, ग्रीन देवो ना होते पारे। देखो ग्रीनটা দেখুন তো, একদম कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन के ऊपर आएगा, ऑल ओवर ऐसा कॉर्नर टू कॉर्नर एंड मिडिल पोर्शन जाएगा क्रैक बाटिक में। इट्स सच में अमेजिंग पीस। एक एक लेके देखिए और एक लेंगे आप, ठीक है मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए दिस इज द बाफ्ता सिल्क, मटेरियल इज बाफ्ता सिल्क, ऑल ओवर ऐसा जरी में आएगा। एंड दिस इज द पल्ला विद ब्लाउज पीस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट कलर, सॉरी सेकंड लास्ट वन इज पिंक विद डार्क मिडनाइट ब्लू। असाधारण देख, पिंक विद डार्क मिडनाइट, চূড়ান্ত দেখতে, চূড়ান্ত লেভেল, अनदर लेवल এই শাড়িগুলো। কেমন লেগেছে দিদিরা অবশ্যই জানাবেন एंड একটুখানি शेयर करते থাকবেন। एंड अगर आप लोग दोपहर के लाइव ज्वाइन नहीं करते हैं फेसबुक पे, साजगदा बुटीक है पेज का नाम, तो जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट कलर एक रेड व्हाइट দিয়ে শেষ করছি বিকজ রেড হোয়াইটের ডিমান্ডটা সব সময় থাকে তোমাদের। দেখো রেড এন্ড হোয়াইট অসাধারণ দেখতে, একদম পুজো পুজো ফিল, একদম মানে সকালে যে কোনো অনুষ্ঠান একদম চুটিয়ে পড়ুন আপনারা। দেখুন दिस इज अ पल्ला विद ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस। डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन पे हम लोग बुकिंग नंबर दे देते हैं। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। নমস্কার।